Vi ønsker jer alle kære medlemmer, donatorer, frivillige, alle mennesker et godt og lykkebringende nytår. År 2017 har været et kaosfyldt år. Meget. Med en masse krig, flygtninge, sorg i hele Kurdistan. Vi håber, at det kommende år vil blive bedre, og vi vil opleve mindre af disse ulykker. Vi ønsker ligeledes, at folk fortsætter med den gode indsats for at hjælpe alle udsatte mennesker på det nye år. Vi i Røde Sol har gjort alt, hvad vi kunne siden 2011 for at hjælpe folk i nød. Hermed mange tak for jeres støtte og opbakning i det forgangne år. Vi har haft mulighed for at hjælpe mennesker i nød, udelukkende på grund af jeres støtte. Vi vil også takke Røde Sols folk for at tage sig tid til at hjælpe folk i nød frivilligt. Dette har gjort, at vi har haft mulighed for at yde den hjælp, som har været os muligt. Slutningen af dette år fik vi også samlet en masse penge til jordskælvsofrene i Kamasjar i Øst-Kurdistan. Et kraftigt jordskælv, som målte 7,3 på Richterskalaen, ramte 12.11.2017 både Sydkurdistan, Irak, Østkurdistan, Iran. Hårdest er det så gået ud over Kamasjar-området i Østkurdistan, hvor flere hundrede mennesker har mistet livet. Flere tusinde er blevet såret. Derudover er 10.000 af huse, bygninger blevet ødelagt, hospitaler, skoler, alt har de mistet. Det er jævnet med jorden. Folk, der lever uden tag over hovedet, uden mad, uden medicin, de har så hårdt brug for hjælp. Al mulig hjælp. Specielt under denne vinterperiode, hvor de ikke engang har tøj. Vi er, som Røde Sol Danmark, gået sammen med sammenslutningen af kurdiske foreninger i Danmark, SKFD, og Azadi, som betød frihed, samt platformen af kurdiske politiske foreninger i Danmark, som alle er under det kurdiske samfund i Danmark. Samtlige samlede penge vil ubeskåret blive fordelt til ofrene i løbet af januar. Det er så vigtigt, at vi kan fortsætte hjælpen og blive ved med at hjælpe og øge den, da der er endnu flere mennesker, som desperat har brug for Røde Sols hjælp. Husk på, de er uden mad, de er uden hospital, de er uden medicin, de er uden tag over hovedet og forældreløse børn, der ligger og dør i gaderne. Hjælp os. Doner et beløb. Det er ligegyldigt størrelsen. Bare hjælp os, fordi alt gør en forskel. Vi håber så meget på at høre fra præcis dig, lige dig, som ser det her. Fordi jo flere vi er, jo større indflydelse og jo mere kan vi gøre. Og husk på, at alt går ubeskåret til dem. I kan indbetale kontingent og donationer på RAS konto og registreringsnummer 95 70 11 52 29 63. I kan også MobilePay på 30 0 12 eller via RAS hjemmeside www.røjesol.net. I kan altid ringe til os og spørge om, hvordan pengene går til og hvordan I formidler dem. Det er på telefonnummer 28 91 11 17 eller 50 24 50 70. Mail røjesol@røjesol.net.
OBS. Husk dit navn, efternavn, adresse, e-mail og dit mobiltelefonnummer. Og husk det via Røde Sols mail. Igen røjesol@røjesol.net. Hvis det drejer sig om dit løbende kontingent, så vil jeg venlig at skrive kontingent 2018 i feltet til modtageren. Hvis der er andet, så skriv donation eller velgørenhed. Vi ønsker, at folk vil betale sin zakat til udsatte folk gennem Røde Sol, for at sikre den bedste hjælp, når frem til det rette. Husk igennem din religion, at zakat er en vigtig del af at hjælpe andre mennesker. Vi ønsker alle et godt og lykkebringende nytår. Og husk på dem, som måske ikke får det, eller ikke har mulighed for det. På forhånd rigtig mange tak. Hjælp os. Ja. Så. سەرەتا جەژنی سەری ساڵە گشت جیهان پیرۆز بێت. من وەک کتە پێشمەرگەیەک دەستخۆشی لە هاوکارانی ڕۆژی سوور دەکەم. ئەندامان و هاوکارانی ڕۆژی سوور هەموومان ئاگادارین کە ساڵی 2017 ساڵێکی پڕ لە ناخۆشی بوو، شەڕ و ئاوارەی وڵاتانی گرتبۆ، بە تایبەتی کوردستان. خەڵکەکەی تووشی چەندین چیرۆکی پڕ ئازار و ناخۆشی بوونەوە، وەکو ئاوارەیی و دەربەدەری و شەڕ. هیوادارین لە ساڵی نوێ ساڵێکی پڕ خێر و خۆشی بێت و دوور لەو نەهامەتیانە بێت کە تووشی جیهان بوونەوە. هیوادارین لە ڕۆژی سوور بتوانین بەردەوام ببین بە هاوکاریەکانمان بۆ لێقەوماوان. ڕۆژی سوور توانی لە ساڵی 2011 تاوەکو ئەمڕۆ بە بەردەوامی یارمەتی لێقەوماوە بدات بەبێ ماندووبوون. لێرەوە دەمانەوێت سوپاسی بێپایانی دۆست و برادەران و ئەندامانی ڕۆژی سوور بکەین و بۆ ئەو ئەرک و ماندووبوونەتان، بۆ هاوکاریکردنتان بۆ لێقەوماوان و بەبێ بەرامبەر و بە خۆڕایی. جارێکی تر سوپاسی خۆمان ئاراستەی ئەو کەسانە دەکەین کە لە کۆتایی ئەم ساڵ توانیان کۆمەک و یارمەتی مادی کۆبکەنەوە بۆ لێکەوتوانی بوومەلەرزەکەی کرماشای ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەو کۆمەک و پارانە بەنیازین لە مانگی 1 2018 دابەش بکرێت بەسەر لێقەوماوانی بوومەلەرزەکە. بۆ ئاگاداری پێشوازیەکی گەرم لەو ئەندامە تازانە دەکەین و هیوادارین بەردەوام بن بۆ پێشکەشکردنی هاوکاریەکانتان. هەروەها داوا دەکەین لە ئەندامانی ڕۆژی سوور ئابوونەی ساڵانە بنێرن بۆ حیسابی بەنکی ڕۆژی سوور یان بۆ مۆبایل پەی، کە لە ناو نووسینەکەیدا دیارە بێزەحمەت بنووسە ئابوونەی مەندی 2018. ئەو بەڕێزانەی بەخشش و خێر ئەدەن بە خەڵکی لێقەوماو بە ئەرک نەبێ بنووسە بەخش یان خێر. ئێمە وەکو ڕۆژی سوور هیوادارین ئەوەی بەڕێزان زەکاتی خۆتان لە ڕێگەی ڕۆژی سوور بە خەڵکی لێقەوماوان ببەخشن و بێزەحمەت بنووسە زەکات. ڕۆژی سوور زۆر پێویستی بە ئەندامی زیاتر هەیە، پێویستی بە خێرخوازی زیاتر هەیە تاوەکو بتوانێت یارمەتی بەهێزتری پێشکەشی فەقیر و لێقەوماوان بکات. ئەندامانی تازە دەبێت ناوی تەواوی ئەدرێسەکە، ئیمێلەکە و ژمارەی مۆبایل بە ڕێگەی ئیمەیلی ڕۆژی سوور بنێرێت.
ڕۆژی سوور ئەی ڕۆژی سوور دۆت نێت دۆت ساڵی تازە لە هەموو لایەک پیرۆز بێت هەردەم لە خۆشیدا بن لەگەڵ گەرمترین سڵاوی ڕێزی لێکۆماوان و خۆبەخشەکان و ئەندامانی ڕۆژی سوور لەگەڵ سڵاو و ڕێز ساڵا 2018 لوا ئەندام و خێرخوازێن ڕێزدار و تەڤایە مرۆڤایەتیە پیرۆز بوو. ساڵا 2017 گەلێک یاپڕ بوو ژە ئارێشە و تەنگەژیە. گەلێک شەر دەرکەتن هۆلێ و دە ئەنجامدا قەتل و عام، ماڵوێرانی، دەربەدەری، برسیبوون، بێڕەوشی، ڕەش و شینی و خەمگینی کەت بوو سەر ڕوویە زەمین بتایبەت لە تەف پارچێن کوردستانامە. ئەم هیوی دکین کو ساڵان و جەنگ نەمینن و باشتر ببێ و دەربەدەری و خەمگینیژێ کێمتر بێ. ئەم داخواز دکین کو پتر خێرخواز دەستێ ئالیکاریە درێژ بکن ji بۆ کەسێن پەیویست و هەوجەییا گەلک بە ئالیکاریە هەین بکن. ئەم وەک ئەندامێن ڕۆژا سۆر ji sala 2011 were ji bo penaberan alîkariyê dikîn û em her berdewamîn bê beramber. Em gelekî sopasiya we teva dikîn ji bo piştevanî û piştgiriya we bo penaberan çê di rêka roja sor de yan di rêkên din de. Em û endamên organîzma xêrxwaziya roja sor پر سۆپازداری هەموو کەسێن دەستێ ئالیکاریە درێژ کرین بە ئالیکاریا وە جامێران مەدێ ساڵێن بۆری دەشیا هەندێک ji خەم و کۆڤانên لێقەومایان کێم بکین و پچەک پشکوڕینێ دەینین سەرلێڤێن زارۆکێن دەربەدەر. ئەم وەک ئۆرگانیزما ڕۆژا سۆر رێکخراوە ئازادی فدراسیۆنا کۆمەڵێن کوردی و لەگەل هەندێک لایەنێن ڕامیاری لەسەر ناوێ ڕەڤەندا کوردستانê li welatê Danîmark rabûn bi komkirina alîkariyê bo lêqewmayên erdhejîna bajêrê Kermenşahê li Rojhilatê Kurdistanê û me tev de şiya bireka pareyê kom bikîn bo vê meremê. Me wesa deynaye ku ev alîkarî di vê meha yek de bigehe cihê meqsedê. Em dîsan pir sopazdarîn bo wî xelkê xwebexş ku destê alîkariyê dirêj kirîn bo van lêqewmayan. Ew gelekî giring e ku em bikarîn alîkariya pitir berdewam bikîn wekî em tev dizanin ku di rêka roja sor de em bêhtir alîkariya kesên pir hewce dikîn. Xuşk û birayên rêzdar. Endam xwebexş û xêrxwazên roja sor. Parê endametiya we ya salane û parê xêr û baraviyên we xêrxwazên yên berdewam gelek ji êş û azarên lêqewmayan kêm dike. Em dê gelek keyfxweş bîn bi zêdebûna endamên nû. Bi alîkariya we camêran em ê şên gorankariyên baş di jiyana lêqewmayan da peyda bikin. Endam xwebexş û zikadar dişên li ser jimara banka roja sor parê xwe rêkin bo lêqewmayan û ev e bêzanîn. Jimara tomarê 900 bibore 95 heftê û jimara kuntuwa roja sor 00 11 52 29 63 û jimara mobayl peya roja sor 33 0 12 yan ji hîndişên bi rêya rûpelê roja sor alîkariyê bikin ew jî sê cara
rojasor.net hûn dikarin diriya van her du jimarên mobîla têkiliyê bi me bikin dema ku we pisyarek hebe. 28 91 11 17 yan ji 5 24 5 heftê yan ji birêka îmayla rojasor ji hînşên têkiliyê li gel me bikin ew ji rojasor sinê bilê rojasor.net yên ji bo endametiyê parey didin çi endamên kevin yan yên nû ji bîr nekin binivêsin endametiya 2018 yên xêra û baraviya yan zikata xwe rê dikin ji kerema xwe re binivêsin xêr yan baravî yan zekat. Em wek çalakvanên organîzma roja sor sersala we careka din pîroz dikîn û hîvî dikîn ku sala we ya nû tef bi xêr û xweşî û azadî be û hîviya me ew e ku cîhan tev de ji şer û tengejiya û arêşa xilas bibe. Her sal hûn tev de bi tenduristî û jiyaneka asode bijîn. Li gel rêz û silavên germên lê qewmayan, xêrxwazan û endamên roja sor û hîn di wextekî xweş de bijîn serseran û serçavan û xatirawan. يسعد كل أوقاتكم أعزائي الأعضاء والمانحين والمتطوعين وجميع الناس، ونتمنى لكم عاما سعيدا حافلا بتحقيق الأمنيات. لقد كان عام 2017 مليئا بالأحداث تخلله الكثير من الحروب، حيث كانت نتيجتها الحزن والتهجير والتشريد والعدد الكبير من اللاجئين، وخاصة في جميع أنحاء كردستان. ونأمل أن يكون العام القادم أفضل وبدون مآسي، بحيث لا نواجه أي أزمات، ونتمنى من الناس مواصلة بذل جهود أكبر لمساعدة المحتاجين. نحن في منظمة الشمس الحمراء فعلنا كل ما بوسعنا منذ عام 2011 لمساعدة المحتاجين. شكرا جزيلا لدعمكم السخي، فدعمكم في العام الماضي أتيحت لنا الفرصة لمساعدة الكثير من الناس الذين كانوا بأمس الحاجة للمساعدة. ونود أن نشكر أعضاء منظمة الشمس الحمراء لتخصيص أوقاتهم لمساعدة المحتاجين طوعا، وهكذا نكون قد تمكنا من تقديم المساعدات التي لدينا. كما ختمنا نهاية هذا العام بجمعنا أيضا الكثير من المال لضحايا الزلزال في كرمانشاه في شرق كردستان، حيث ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.3 درجة بمقياس ريختر يوم 12/2/2017 كلا من جنوب كردستان وشرق كردستان في مدينة كرمانشاه، حيث تجاوز عدد الضحايا المئات من الأشخاص وإصابة وجرح الآلاف. بالإضافة إلى ذلك تم تدمير عشرات الآلاف من المنازل والمباني، وانهارت وتم تسويتها بالأرض، فالناس افترشوا الأرض والتحفوا السماء والتحفوا السماء وهم بحاجة ماسة إلى جميع أنواع المساعدات، ولا سيما الآن ونحن في فصل الشتاء. نحن كمنظمة الشمس الحمراء قد انضممنا بجمع التبرعات إلى رابطة الجمعيات الكردية في الدنمارك وبعض الأحزاب السياسية، وكلها تحت مسمى الجمعية الكردية في الدنمارك. وسيتم توزيع إجمالي هذه الأموال على ضحايا الزلزال في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر كانون 2 يناير. ومن المهم للغاية أن نتمكن من مواصلة تقديم المساعدات وبزيادة أكثر، لأنه ما زال هناك المزيد من الناس الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات من خلال الشمس الحمراء.
إخوتي وأخواتي والأعضاء الجدد، طبعا موضع ترحيب كبير للتبرع بأي مبلغ كان بغض النظر عن الحجم، حيث إن كل مليم يحدث فرقا، ونحن نتطلع إلى أن نسمع منكم قريبا جدا. فكلما ازداد نفوذنا زادت قدرتنا على مساعدة المحتاجين والمنكوبين. إخوتي، يمكنكم إيداع اشتراكاتكم وتبرعاتكم على حساب منظمة الشمس الحمراء، إما عبر حساب البنكي أو موبيل باي أو عبر موقع الشمس الحمراء. يمكنكم أيضا الاتصال بنا على أرقام الهواتف المسجلة. ملاحظة: حسب العضوية يرجى رجاء تسجيل اسمك والكنية والعنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال عن طريق بريد إيميل الشمس الحمراء المسجل. إذا كان الدفع هو الاشتراك السنوي يرجى كتابة الاشتراك السنوي لعام 2017 وذلك في خانة المتلقي. أما إذا كان الدفع خلاف ذلك نرجو كتابة تبرع أو عمل خيري. وكما نتمنى من الجميع دفع زكاتكم إلى الناس المحتاجين والمنكوبين واللاجئين من خلال منظمة الشمس الحمراء، وذلك لتأمين وضمان أفضل بوصول مساعداتكم إلى من يستحقون في الأماكن المناسبة. ومع تمنياتنا لكم جميعا أعزائي بأن تكون السنة الجديدة سنة حلوة وجميلة وعام خير وبركة ومحبة خالية من الحروب والمآسي والأحزان. وشكرا جزيلا لكم مع أحر وأجمل التحيات من المنكوبين المتبرعين وأعضاء منظمة الشمس الحمراء، وشكرا لكم.